Basah, ampun. Kok nggak ada anjing hilang, goblok. Dan ini ngeleg jaringan Telkomsel macam tak Mobellejen. Iya. Ya! Fucek dari gue. Watch out! Here's the cover. Nani? Omae wa mou shindeiru. Aku retakkan ginjal kau. Bangsat kau. Easy. Tunggu. Hey. You must die. Boom. Skip it. Boom. Oke. Goblok. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Duar meme. Lu jangan saya deh. Ya gue gampar mulut lu. Astagfirullahalazim. Anak kecil, pulang saja. Ada bapak-bapak, teman-teman. Anjing ngejar anjingnya, goblok. Tapi bohong. Okay. Welcome to Mobellejen. Ada ibu-ibu, guys. Tolong. Terobos aja lah anjing ah. Terima kasih ya. Thank you. I love you. No smoking. Hut. Gajikan. Tuman. Kestan dan nyaknya emang kestan bener. Gagak abang kestan bener. Picak ke matamu. Cok dadan. Tolong. Takut saya takut. Sama siapa? Takut, maaf. Assalamualaikum. Punten, Mamang. Pergi sekarang juga. Kalau lo nggak pergi, gue yang pergi. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om. Mati mampus lu. Here we go. Huya! Hello guys. Garing. Ada orang. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. What's up, fuckers? Don't fucking run away from me! Why are you running? Why are you running? What the hell? Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? What the fuck? 終わりだ。Surprise, motherfucker. Run.
Nope. Help me, nigga. What the fuck? What the fuck was that? Enemy spotted. Bruh. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Terima kasih untuk guys sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.